जय भगवान की जय। बोलो बाबा जी महाराज की जय। श्री श्री बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। अनंत श्री भूषित बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु काठिया बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित बाबा जी महाराज की जय। श्री गुरु भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। शुभ गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आज की आनंद की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री निम्बार्क आचार्य भगवान की श्री निम्बार्क भगवान की बाबा जी महाराज की श्री 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 बाबा जी महाराज की श्री श्री बाबा जी महाराज की परम पूज्य बाबा जी महाराज की अनंत श्री विभूषित बाबा जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सदगुरु बाबा जी महाराज की आज की आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तस्मै इंदो वित्रस्वाहा तस्मै नामो विश्ववेदाः तस्मै नस्ताक्षो आदिष्कारेभेः तस्मै नो बृहन्मातृदधातु मेघादत्वा मारुतः कृष्णे मातरः ध्रुवं चावारो विदधे भोजगमायाः अग्निर्जुहा मानवः धूराजगसासु विश्वेनो देवा अवसागमागेह भद्राङ्कर्णेभिः तेनो यामदेवा भद्रां पश्येमां सभैर्यजत्राः श्रीरैराङ्गे दुष्टोमा कुलशस्तारो भेव्यासे माहिते माहिताक्षरायुः सतमेनोतरदो अत्रिदेवा जनानश्चकराय रसन् तनो नाम पुत्रासो जतरपितरो भवन्ति मानो मर्यादे हितरायुर्गन्तो आदितेजो रातिथिरन्तरिक्षमादिति माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जातम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षजयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेहि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सायः कुलपरायाभ्यो भयन्यः पशुभ्यः हरिः ओम नमो भगवते गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
कंठवाज महाराज की कंठवाज महाराज की भगवान की श्री राधे परम पूज्य श्री गुरुदेवेर अनुमतिक्रमे आज गुरु पूर्णिमार पवित्र तिथिते विशेष गुरु पूजा शुरू होच्छे। যারা দর্শনার্থী রয়েছেন আপনারাও মানসিকভাবে শ্রী গুরুদেবের চরণে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করুন। মনে মনে গুরু চিন্তা আর ভগবত নাম কীর্তনের মাধ্যমে মানসিকভাবে আপনারা গুরু পূজা করুন। হাতে জল নাও। জলটা মুখে লাগিয়ে বলো ওম বিষ্ণু, এর মধ্যে ফেলো। আবার দাও। মুখে লাগিয়ে বলো ওম বিষ্ণু। ওম বিষ্ণু। হাত ধুয়ে নাও। ওম তদ্বিষ্ণু পরমং পদম সদা পশ্যন্তি सूरय दीविव चक्षुरादतम। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। हाथे जल निये जलटा धरे राखबो। बोलो ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सवाच्छ अभ्यन्तरः शुचि। माथाय चिताते चिताते नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि।
ভগবত নাম কীর্তন করুন। ওম এস বাহাতে রেখে ওম এস অর্ঘ, তোমরা সব স্পর্শ করে থাকো। ওম এস অর্ঘ ওম নমো বিবস্বতে ব্রাহ্মণো ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে সুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ওম নমো ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ। সূর্যকে উদ্দেশ্য করে এর মধ্যে দিয়ে দিই। বলো, হাতে আতপ চাল নিয়ে বলো। ওম সূর্য সোম যমকালঃ সন্ধিভূতা অনভপা পবন দিগপতি ভূমিরাকাশ খচরামরা ব্রাহ্মণ আসন মস্থায় কল্পম ধীমহি অয়ম আরম্ভ শুভায় ভবতু। চালটা চতুর্দিকে ছিটিয়ে দাও। ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি ওম স্বস্তি। আসন শুদ্ধি, নিজের আসনের নিচে একটা করে ফুল দিয়ে আসনকে স্পর্শ করে বলো। এতে গন্ধপুষ্পে ওম আধার শক্তয়ে কমলা আসনায় নমঃ। আসনকে স্পর্শ করে বলো। ওম অশ্ব আসন মন্তস্য মেরু পৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দ কুর্ম দেবতা। ওম আসন উপবেশনে বিনিয়োগ। হাত জোর করে পৃথিবী দেবীকে স্মরণ করে বলো। ওম পৃথিবীত্বয়া ধিতালোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতা তঞ্চ ধারয় মাম নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম। ওম আসন উপবেশনে বিনিয়োগ। এই ফুলটি গুরুদেবের চরণে। ষষ্ঠী বাচ বাকিরা সব স্পর্শ করে থাকবে। ওম কর্তব্যস্মি গুরু পূজা কর্মাণি পুণ্যাহম ভবন্তু ব্রবন্তু পুণ্যাহম ভবন্তু ব্রবন্তু পুণ্যাহম ভবন্তু ব্রবন্তু। ওম কর্তব্যস্মি গুরু পূজা কর্মাণি ঋদ্ধিম ভবন্তু ব্রবন্তু ঋদ্ধিম ভবন্তু ব্রবন্তু ঋদ্ধিম ভবন্তু ব্রবন্তু। ওম কর্তব্যস্মি গুরু পূজা কর্মাণি পুণ্যাহম ভবন্তু ব্রবন্তু পুণ্যাহম ভবন্তু দি ভবন্তু পুণ্যাহম ভবন্তু দি ভবন্তু। ওম চতুর্দিকে ছিটাতে ছিটাতে ওম পুণ্যাহম ওম পুণ্যাহম ওম পুণ্যাহম। এখানে জল দিয়ে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল আঙুল দিয়ে ত্রিকোণ মণ্ডল। এর বাইরে জল দিয়ে একটি গোলাকার, তার বাইরে চতুষ্ক। এবার অল্প অল্প করে ফুল দিয়ে এই ত্রিভুজের ভেতরে পুজো করো। ওম এতে গন্ধপুষ্পে ওম আধার শক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম কুর্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওম পৃথিব্যৈ নমঃ। ওম ফট বলে এই ফুলের উপরে রাখো। ওম ফট, শঙ্খটা রাখো। দেখে দাও,
এবারে এটাই করে অল্প অল্প জল নিয়ে মন্ত্র বলতে বলতে এর মধ্যে দিতে হবে একটু পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওম গাং গঙ্গায় নমঃ এতৎ সদন্নরম তুলসীপত্রম ওম গাং গঙ্গায় নমঃ ওম মা ব্রহ্মমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ আবার জল নাও ওম সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ওম সৌরমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ অঙ্কুশ মুদ্রা এই আঙুলটা জলে ডুবিয়ে ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলহস্মিং সন্নিধিং কুরু ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ওম গঙ্গা ফুল শুদ্ধি চন্দনের ছিটা তিনবার এতে গন্ধপুষ্পে ওম এতৎ গন্ধপুষ্পেভ্যো নমঃ এতৎ গন্ধপুষ্পেভ্যো নমঃ এতৎ গন্ধপুষ্পেভ্যো নমঃ ফুলগুলোকে স্পর্শ করে বলো ওম পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পচয়া পকীর্ণে চ হোম ফট স্বাহা অঙ্গন্যাস করন্যাস হৃদয়ে হাত দাও হৃদয়ে হাত দিয়ে বলো ওম গাম হৃদয়ায় নমঃ এবার ওম গীং শিরসি স্বাহা ওম গোম শিখা ওই বৌষট ওম গৈং কবচায় হোম ওম গম নেত্রত্রয়ায় বৌষট ওম গহ করতলতিষ্ঠাভ্যাম অস্তায় করন্যাস বৃদ্ধাঙ্গুলিতে হাত দিয়ে দুই হাত ওম গাম অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম নমঃ ওম গীং তর্জনীভ্যাম স্বাহা ওম গৌম মধ্যমাভ্যাম গৌষট ওম গৈং অনামিকাভ্যাম হোম ওম গৌম কনিষ্ঠাভ্যাম গৌষট ওম গহ করতলতিষ্ঠাভ্যাম বাম দিকে হাত দিয়ে বলো ওম বামে গুরুভ্যো নমঃ পরম গুরুভ্যো নমঃ পরাৎপর গুরুভ্যো নমঃ পরমেশ্বরী গুরুভ্যো নমঃ ডান দিকে ওম দক্ষিণে গণেশায় নমঃ উপরে ওম ঊর্ধ্বে ব্রহ্মণে নমঃ নিচে ওম অধো অনন্তায় নমঃ পিছনে ওম পশ্চাতে ক্ষেত্রপালায় নমঃ সামনে ওম সম্মুখে পূজিত দেবতা ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ একটি ফুল নিয়ে শ্রী গুরুদেবের ধ্যান মন্ত্র প্রথমে তোমরা ফুলটা মন্ত্র বলার পর নিজ মস্তকে ধারণ করবে বলো ওম ধ্যান মূলম গুরুর মূর্তি পূজা মূলম গুরু পদম মন্ত্র মূলম গুরুর বাক্যম মোক্ষ মূলম গুরু কৃপা ফুলটি নিজ মস্তকে ধারণ করো আবার ফুল নাও একটি Krishna 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 Radhe 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 Shyam Sham Sham Radhe 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 Krishna Radhe মন্ত্র বলো ওম ধ্যান মূলম গুরুর মূর্তি পূজা মূলম গুরু পরম মন্ত্র মূলম গুরুর বাক্যম মোক্ষ মূলম গুরু কৃপা
हृदम्बोजे कर्णिका मध्य समस्थम सिंहासने समस्थित दिव्यमूर्ति ध्यायेत् गुरु चंद्रकला प्रपंसम सच्चिद शुभोभिष्ट वरप्रदानम् आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगेन्द्रमिड्डं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरु नित्यमहं भजामि तरुणादित्य शङ्कासं तेजबिम्बं महाप्रभम् अनन्तमोहिमं स्वागरं शशिशेखरं महाशुष्कं भास्कराङ्गं तेजराशि जगद्गुरुं महाशुक्लाम्बर अव्ययस्थं दीनेत्तं द्विभुजं गुरुम् आत्मो उपलब्धि विषयं तेजसे शुक्लवाससं आग्रा चक्रुर्ध निकरं कारणं च शकां सुखं धर्म अर्थ काम मोक्षांगं वराभय कर्म विभुं प्रफुल्ल कमलारूढं सर्वज्ञ जगदीश्वरम् अन्तः प्रकाश चापलं वनमाला विभूषितं रत्न अलंकार भूषाढ्यं देवदेव भजाम्यहम् एतद् गन्धपुष्पम् ओम ऐं श्री गुरवे नमः फुलटी गुरुदेवेर चरणे देवी राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण এবার মানস পূজা মানস পূজা মানে হলো আমাদের শরীরের মধ্যেই এই পূজার সমস্ত উপকরণ রয়েছে মনে মনে আমরা তা শ্রী গুরুদেবের চরণে অর্পণ করব অর্থাৎ শ্রী গুরুদেব বা ভগবানের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু তদীয়ং বস্তু গোবিন্দম তুভ্যমেব সমর্পয়ে তারই জিনিস তাকে ফেরত দেওয়া বলো আসন হলো আমি যেগুলো বলবো তোমরা মনে মনে তার চিন্তা করবে আসন হলো শ্রী গুরুদেবকে বসতে দেওয়ার আসন তোমার হৃদয় আর শিরস্থ অধমুখ সহস্রদল পদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত তা হলো পার্থ অর্ঘ্য হলো তোমার মন আচমনীয় উক্ত অমৃত স্নানীয় জল উক্ত অমৃত বস্ত্র হলো দেহস্থ আকাশ তত্ত্ব গন্ধ হলো ধৃতি তত্ত্ব পুষ্প হলো চিত্ত বা বুদ্ধি ধূপ হলো প্রাণ বায়ু দীপ তেজস্তত্ত্ব নৈবেদ্য হৃদয়ে কল্পিত সুধা সমুদ্র বাদ্য অনাহত ধ্বনি বা বক্ষস্থলের শব্দ নৈবেদ্য হৃদয়ে কল্পিত সুধা সমুদ্র চামর হলো বায়ুতত্ত্ব ছত্র শ্রেষ্ঠ সহস্রদল পদ্ম গীত হলো শব্দতত্ত্ব নৃত্য ইন্দ্রিয় কর্ম অর্থাৎ আমাদের দেহের মধ্যেই পূজার সমস্ত উপকরণ রয়েছে এই রূপভাবে শ্রী গুরুদেবের চিন্তা করতে হয় পুনরায় আরেকটি ফুল নিয়ে শ্রী গুরুদেবের ধ্যান মন राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे ओम हृदम्बोजे कर्णिका मध्य समस्तम सिंहासने समस्थित दिव्यमूर्ति ध्यायेत् गुरु चंद्रकलावृतं सं सच्चिदसुखभीष्ट वरप्रदानम् आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगेन्द्रमिड्डं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि तरुणादित्य शङ्कासं
तेजबिम्बं महाप्रभं अनन्ता अनन्तमोहिमं सागरं सचितेखरं महासुष्टं भास्कराङ्गं तेजराशिं जगद्गुरुं महाशुक्लाम्बर अब्बजस्तं दीनित्यं द्विभुजं गुरुं आत्मो उपलब्धि विषयं तेजसे शुक्लमाससं अग्रा चक्रुर्ध नीकरं कारणं च शनां शुभं धर्मार्थ कामो मोक्षाङ्गं वराभय कर्म विभुं प्रफुल्ल कमलारूढं सर्वज्ञ जगदीश्वर अन्तः प्रकाशचपलं वनमाला विभूषितं रत्न अलङ्कार भूषाण्डं देवदेव भजाम्यहम् एतद्गन्धपुष्पम् ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे এখান থেকে জল নিয়ে তিনবার ছিটা দিতে হবে। ফুলে ফুলে করে জল নাও, এই বাঁ হাতটা এখানে লাগাও। হ্যাঁ, এতদ্রজতাসনায় নমঃ, এতদ্রজতাসনায় নমঃ, এতদ্রজতাসনায় নমঃ। ফুলটা দিতে দাও। এতৎ অধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। দুই হাতে করে উঠাও। ওম পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতো মাম, ওম নমো হরিঃ। বলো ওম সর্বান্তর জামিনে দেব সর্বদেব ময়ং ততঃ আত্মস্থায় পরমং শুদ্ধং আসনং কল্পয়ামহম ইদং রজতাসনম ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। ওখানে দেখো শ্রী গুরুদেবকে রূপার সিংহাসনে বসতে দেওয়ার নিয়ম, কিন্তু আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা রূপার আসন দিয়ে শ্রী গুরুদেবকে আহ্বান করছি। তিনি যেন কৃপাপূর্বক এই আসনে এসে বসেন আর আমাদের পূজা স্বীকার করেন। হাত জোর করে শ্রী গুরু শক্তিকে আহ্বান জানাও। বলো ওম যস্য দর্শন মিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্ম হরাদয় কৃপয়া দেব দেবেশ মদ্গৃহে সন্নিধিং ভবঃ অদ্যতে পরমেশান স্বাগতম স্বাগতম ভবেৎ কৃতার্থ গণো গৃহদস্মি সফলম জীবিতং তুমি যদা গতহোসি দেবেশ চিদানন্দ মদ্বয়ং অজ্ঞানদ্বা প্রমাদদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনশ্রমে যৎপূর্ণ ভবেৎ কীর্তাৎ তথাপি সুমুখো ভব। শ্রী গুরুদেব হাত জোর করে স্বাগতম সুস্বাগতম স্বাগতম সুস্বাগতম স্বাগতম উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি স্বাগতম সুস্বাগতম স্বাগতম সুস্বাগতম। Radhe
এবং এই আসনে বসেছেন এইরূপ চিন্তা করে শ্রী গুরুদেবের চরণদ্বয়কে এখানে রাখা হয়েছে। আমরা এখন শ্রী গুরুদেবের চরণ ধুইয়ে দেব। এইরূপ চিন্তা করতে করতে প্রথমে দুধ, তারপর দই, ঘি, মধু, চিনি দিয়ে পঞ্চামৃত বানানো। বাহাত লাগিয়ে ওখান থেকে জল নিয়ে 3 বার ছিটা দিয়ে বলো, এখানে বাহাত লাগাও। এতৎ পঞ্চামৃতায় নমঃ, এতৎ পঞ্চামৃতায় নমঃ, এতৎ পঞ্চামৃতায় নমঃ। আরেকটা ফুল নিয়ে বলো, এতৎ অধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। 2 হাত থেকে উঠিয়ে বলো, ওম পুণ্ডরীকাক্ষং পুনাতো মাম, ওম নমো হরিঃ। নিচে রাখো। দুধের বাটি নিয়ে বলো, তোমরা সকলে স্পর্শ করে থাকবে, উলুধ্বনি সংকল্পনি করবে। ওম সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ স ভূমিগুং সর্বতো বিদ্বা অতোদিষ্টং দশাঙ্গুলম। ওম সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ স ভূমিগুং সর্বতো বিদ্বা অতোদিষ্টং দশাঙ্গুলম। ওম সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ স ভূমিগুং সর্বতো বিদ্বা অতোদিষ্টং দশাঙ্গুলম। ওম মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণুঃ মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষঃ মঙ্গলায়তনো হরি। ওম মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণুঃ মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষঃ মঙ্গলায়তনো হরি। পুরোদিগা পুরোদিগা। ওম মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণুঃ মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বমঙ্গল মঙ্গলম। এতৎ স্বতন্ত্রম তুলসীপত্রম। ওম নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এতৎ গন্ধপুষ্পম। ওম নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। জল নিয়ে 3 বার। এতৎ আত্মনিয়োগায় নমঃ, এতৎ আত্মনিয়োগায় নমঃ, এতৎ আত্মনিয়োগায় নমঃ, এতৎ অধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। 2 হাতে করে ধরে ওম পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতো মাম, ওম নমো হরিঃ। বলো, ওম দেবানামপি দেবায় দেবানাম দেবতাত্মনে আত্মনম কল্পয়ামিষম সুতাম শ্রুতিঃ তবে। এতৎ আত্মনীয় জলম। ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। एतत् अर्घाय नमः, एतत् अर्घाय नमः, एतत् अर्घाय नमः। एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतत् सम्प्रदानाय ओम ঐং श्री गुरवे नमः। 2 हाते করে ধরে ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो माम, ओम नमो हरिः। ओम तापत्रय हरं दिव्य
লোকসানম তাপত্রয় বিমোক্ষায় তবার্ঘম কল্পয়ামহম ইদম অর্ঘম ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। রাধে রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম एतत् मधुपर्काय नमः एतत् मधुपर्काय नमः एतत् मधुपर्काय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ओम नमो हरिः बल ओम सर्व कल्मष हीनाय परिपूर्ण सुधात्मक मधुपर्क इमं देव कल्पयामि प्रसीद मे एष मधुपर्क ओम ऐं श्री गुरवे नमः। राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण एतत् पुनरात्मनीकाय नमः एतत् पुनरात्मनीकाय नमः एतत् पुनरात्मनीकाय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः। दुई हाथे করে ধরে ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ओम नमो हरिः बोलो ओम उच्छिष्ट शुचिर्वापी यस्य शरण मात्रत शुद्धि माप्नोति तस्मै ते पुनरात्मनीयकम् एतत् पुनरात्मनीयकम् ओम ऐं श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेव चरण देवा एतद् गन्धतैलाय नमः एतद् गन्धतैलाय नमः एतद् गन्धतैलाय नमः एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः। দুই হাতে করে তুলে ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम् ओम नमो हरिः बोलो ओम स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशयो सर्व लोकेषु शुद्धात्मं ददामि स्नेहमुत्तमम् इदं गन्धतैलम् ओम ऐं श्री गुरवे नमः। गुरुदेव चरणे स्पर्श करिए राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण एतत् स्नानीय जलाय नमः एतत् स्नानीय जलाय नमः एतत् स्नानीय जलाय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः। दुई हाथे করে উঠাও ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ओम नमो हरिः बोलो ओम परमानंद बुद्धाब्धि निमग्नो निजमुक्तये शांतपांग निरम स्नानं कल्पयामि प्रसीद मे एष स्नानीय जलम ओम ऐं श्री गुरवे नमः। गुरुदेव चरणे स्पर्श करिए যেতে পারো। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे বসো বসো राधे श्याम राधे श्याम श्री गुरुदेव के स्नान कराনোর পর বস্ত্র দান राधे
एतत्परिधेय वस्त्राय नमः एतत्परिधेय वस्त्राय नमः एतत्परिधेय वस्त्राय नमः एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत्सम्प्रदानाय ॐ श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो मां ॐ नमो हरिः ॐ माया चित्त पटाच्छन्न निज बुद्धरु तेजसे निरावरण विज्ञान वासस्ते कल्पयामः इदं वस्त्रम् ॐ श्री गुरवे नमः एतत्पुत्तरीयकाय नमः एतत्पुत्तरीयकाय नमः एतत्पुत्तरीय पुण्डरीकाक्षः पुनातो ॐ नमो हरिः ॐ जमासिक्त महामाया जगत् सन्निहिनी सदा तस्मै ते परमेशाय कल्पयामो उत्तरीयकम् एतत्पुत्तरीयकम् ॐ श्री गुरवे नमः गोविंद राधे 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 बोलो काठिया बाबा जी महाराज जी की श्री बाबा जी महाराज जी की सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य बाबा जी महाराज जी की अनंत श्री भूषित बाबा जी महाराज जी की सदगुरुदेव भगवान की गोविंद राधे 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 एतज्जोग्यपवितेभ्यो नमः एतज्जोग्यपवितेभ्यो नमः एतज्जोग्यपवितेभ्यो नमः एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत्सम्प्रदानाय ॐ श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो मां ॐ नमो हरिः ॐ जस्य सुत्री त्रैनिर्गं सम्प्रतो अखिलं जगत् योग्यसूत्राय तस्मै ते योग्यसूत्रं प्रकल्पये इदं योग्यपवित्रम् ॐ श्री गुरवे नमः चरण गोविंद राधे 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 गो राधे राधे एतत्सर्वमङ्गलिकाय नमः एतत्सर्वमङ्गलिकाय नमः एतत्सर्वमङ्गलिकाय नमः एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत्सम्प्रदानाय ॐ श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो मां ॐ नमो हरिः ॐ स्वभाव सुंदर अंकाय नाना सत्ता श्रयायते भूषाणानि विचित्राणि कल्पयामो मरार्जितम् एतत् स्वर्णवर्णम् ॐ श्री गुरवे नमः हरिः गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो श्री निम्बारिक भगवान की बोलो सर्वेश्वर भगवान की बोलो काठिया बाबा जी महाराज जी की जय हो तुम्हारी
बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी गुरु जय हो तुम्हारी। एतद्गन्धाय नमः, एतद्गन्धाय नमः, एतद्गन्धाय नमः, एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः, एतत्सम्प्रदायाय ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो ॐ नमो हरिः। बल ॐ परमानन्द सौरभ्य परिपूर्ण दिगन्तर गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरः एष गन्ध ॐ ऐं श्री गुरवे नमः। गुरु जय हो तुम्हारी, जय हो गुरु जय हो तुम्हारी, कृष्ण मुरारी जय हो तुम्हारी, कृष्ण मुरारी जय हो तुम्हारी, गोकुल मुरारी जय हो तुम्हारी, गोकुल मुरारी जय हो तुम्हारी, जय हो गुरु जय हो तुम्हारी, जय हो गुरु जय ওইদিকে আরো ফুলের মালা পড়া আছে না? ফুলের মালা नानाविध पुष्पमाल्येभ्यो नमः, एतत् नानाविध पुष्पमाल्येभ्यो नमः, एतत् नानाविध पुष्पमाल्येभ्यो नमः, एतत् अधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः, एतत् सम्प्रदायाय ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ॐ नमो हरिः। ॐ गुणसम्पन्न नानागुण मनोहरम् आनन्द सौरभं पुष्पं गृह्णामि इदमुत्तमम् इदं पुष्पं पुष्पमाल्यञ्च ॐ ऐं श्री गुरवे नमः। সকলে একটা একটা করে ফুলমালা চড়িয়ে দাও। ধীরে ধীরে बोल काठियावाड़ी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की। बोल सर्वेश्वर भगवान की, बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल बालाजी महाराज की, बोल सद्गुरुदेव भगवान की। गोपाला
গোপালা আমার গুরু এলো গো সোনার মুকুট রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায় আমার গুরু এলো রে আমার গুরু এলো গো সোনার মুকুট রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায় আমার গুরু এলো রে আমার গুরু এলো গো সোনার মুকুট রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায় আমার গুরু এলো গো আমার গুরু এলো গো সোনার মুকুট রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায় আমার গুরু এলো রে তোমার গুরু এলো গো সোনার মুকুট রুনু ঝুনু শব্দ শোনা যায় আমার গুরু এলো গো গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও গুরু গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও গুরু গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোপালা ও গুরু বলরাজ বিহারী ভগवान की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की गोविंद 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 गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोपाला ओ गुरु गोपाला ओ गुरु गोपाला ओ जय गोपाला ओ जय गोपाला ओ हरि गोपाला ओ हरि गोपाला ओ राधे गोपाला ओ राधे गोपाला एतत् तुलसीपत्रेभ्यो नमः एतत् तुलसीपत्रेभ्यो नमः एतत् तुलसीपत्रेभ्यो नमः एतद् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ॐ नमो हरिः উঠে দাঁড়িয়ে আমি মন্ত্র বলবো একটি একটি করে তুলসী শ্রী গুরুদেবের হাতে লাগিয়ে দিও যেভাবে তুলসী গাছে ফোটে সেইভাবে লাগানোর নিয়ম তিনটে আচ্ছা শুধু তিনজন উঠে দাঁড়াও দুটো আগে চলে আসো एतत् स्वतन्दनः तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा एतत् सम्प्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः एतत् स्वतन्दनः तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा एतत् स्वतन्दनः तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा सम्प्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः परे परे एतत् स्वतन्दनः तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा सम्प्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः সকলে দিলে অস্থির হয়ে যাবে एतत् स्वतन्दनः तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा एतत् स्वतन्दनः तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा एतत् स्वतन्दनं तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा जय सब शिव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल सुगंधधूपेभ्यो नमः एतत् सुगंधधूपेभ्यो नमः एतत् बोधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ॐ नमो हरिः সকলে শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করবেন ওম বনস্পতি রসোৎপন্ন সুগন্ধিভ্য মনোহরঃ অগ্রয়া সর্বদেবানাং ধূপয়ং প্রতিগীচ্ছতাম এষ ধূপ ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जज्जल्यमान दीपाय नमः एतत् जज्जल्यमान दीपाय नमः एतत् जज्जल्यमान दीपाय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ॐ नमो हरिः ॐ सुप्रभातदीप सर्वदृष्टिनिरपः स्वराज्यभ्यन्तरं ज्योति दीपयं प्रतिगीच्छताम् एष दीप ॐ ऐं श्री गुरवे नमः गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय ওইদিকে সব যে ফল মিষ্টি রাখা আছে আমি মন্ত্র বলবো একটা করে তুলসী ছেড়ে দাও আমি মন্ত্র বলতে থাকছি এতৎ তুলসী পত্রম ওম নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা এতৎ তুলসী পত্রম ওম নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা এতৎ তুলসী পত্রম ওম নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা বলো এতৎ फलमूल मिष्टान्न नैवेद्याय नमः एतत् फलमूल मिष्टान्न नैवेद्याय नमः एतत् फलमूल मिष्टान्न नैवेद्याय नमः एतत् तुलसी पत्रम् ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा संप्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः দুই হাত করে তুলো সকলে স্পর্শ করে থাকো ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो माम् ओम नमो हरिः बोलो ओम सत्पात्र शुद्ध सुहृदि दिवि धारैक भक्षणं निवेदयामि देवेश सर्वतीप्ति परं परम् एतत् नैवेद्यम् ओम ऐं श्री गुरवे नमः मेरे भगवान आओ भोग लगाओ गुरु भगवान जो कोई तेरा भोग लगावे जो कोई तेरा
एतत्पानार्थजलाय नमः एतत्पानार्थजलाय नमः एतत्पानार्थजलाय नमः एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत्सम्प्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ नमो हरिः ॐ समस्त देव देवेश सर्वतृप्ति परम परम अखंड आनंद संपूर्ण गृहाण जलमुत्तम इदं पानार्थ जलम ओम ऐं श्री गुरवे नमः तांबूल पान एतत् तांबूलेभ्यो नमः एतत् तांबूलेभ्यो नमः एतत् तांबूलेभ्यो नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां ॐ नमो हरिः ॐ तापत्रय हरं दिव्यं कर्पूरादि सुभाषितं मया निवेदितं देवं ताम्बूलादि मिदमुत्तमम् इदं ताम्बूलम् ॐ ऐं श्री गुरवे नमः एतत् तेजस्पात्रेभ्यो नमः एतत् तेजस्पात्रेभ्यो नमः एतत् तेजस्पात्रेभ्यो नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां ॐ नमो हरिः एतत् तेजस्पात्राणि ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः एतत् पादुका जुगलाय नमः एतत् पादुका जुगलाय नमः एतत् पादुका जुगलाय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां ॐ नमो हरिः एतत् पादुका जुगलम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः एतत् गीता पुस्तकाय नमः एतत् गीता पुस्तकाय नमः एतत् गीता पुस्तकाय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां ॐ नमो हरिः एतत् गीता पुस्तकम् एतत् गीता पुस्तकानि ॐ नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः एतत् छत्राय नमः एतत् छत्राय नमः एतत् छत्राय नमः एतत् अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ॐ ऐं श्री गुरवे नमः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां ॐ
नमो हरि एतच्छत्रम् ओम नमस्ते गौरपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा संप्रदानाय ओम ओम श्री गुरवे नमः मंगल एतत्सज्जादुब्बाय नमः एतत्सज्जादुब्बाय नमः एतत्सज्जादुब्बाय नमः एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः एतत्सम्प्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः ओम पुष्करीकाक्षं पुनातु मां ओम नमो हरि एतत्सज्जादुभ्यम् ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने स्वाहा संप्रदानाय ओम ऐं श्री गुरवे नमः जप श्री गुरुदेवेर मंत्र 10 बार जप करो जप समर्पण हाथे जलटा धरे রেখে বলো ओम गुज्जादि गुज्ज गुप्तातं गृहाण स्म कृतं जपं सिद्धिर भवतु मे देव तत्प्रसादात् जनार्दनः ছেড়ে দাও জল আত্মসমর্পণ এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত পূজার উপকরণ ছিল এই সহ নিজের তন মন ধন সমস্ত শ্রী গুরুদেবের চরণে অর্পণ বলো ওম ইতঃ পূর্ব देह धर्मादि कारतो जाग्रतो स्वप्न सुषुप्ता अवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्तभ्यां पद्म उदरेण जत्स्मृतं जदुक्तं जत्कृतं तत्सर्वं ब्रह्मापर्ण भवतु स्वाहा ओम मां मोदियं सकलं सम्म ओं श्री गुरुचरणे समर्पये हि अहम ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যে সমস্ত বস্তু সামগ্রী ছিল তৎসহ নিজের প্রাণ বুদ্ধি দেহ সমস্ত কিছু শ্রী গুরুদেবের চরণে আমরা অর্পণ করলাম। এখন পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র সকলে বলবেন আর 3 বারই বলার পর আমাদের ছেলেরা ফুলটি সংগ্রহ করে নেবে। নিজের নিজের কাছে ফুল আছে, সকলে নিজের নিজের হাতে ফুল নিয়ে শ্রী গুরুদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র সকলে বলুন। আর তোমরা যারা বসেছ 3 বার বলবে, 3 বার গুরুদেবের চরণে অর্পণ করবে। সকলে ফুল নিয়ে নিন আর আমাদের ছেলেরা পরে ফুলটা কালেক্ট করে শ্রী গুরুদেবের চরণে দিয়ে দেবেন। সকলে স্থির ভাবে, কোনো হুড়োহুড়ি নয়। না
শোনো, শ্রী গুরুদেবের আদেশ, সকলে কেউ ওঠা উঠি করবে না, নিজেদের কাছে রেখে দাও। যখন গুরুদেবের চরণে প্রণাম করতে আসবে তখন ফুলগুলো দিয়ে দিও। হ্যাঁ, বলো। পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্প হলো নিজের মনকে পুষ্পরূপে স্মরণ করে মনরূপী পুষ্পকে শ্রী গুরুদেবের চরণে নিবেদন করাই হলো আসল পুষ্পাঞ্জলি। মানসিকভাবে নিজের মন বুদ্ধিকে শ্রী গুরুদেবের চরণে নিবেদন করাই হলো পুষ্পাঞ্জলি। মন্ত্র: ওম নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্র ধরায় চ পদ্মনাভায় দেবায় ঋষিক পতয়ে নমঃ। নমঃ অনন্ত স্বরূপায় ত্রিগুণাত্ম বিভাসিনে এষ সচন্দন গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি। ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। গুরুদেবের চরণে তোমরা দিয়ে দাও, বাকিরা সব নিজের কাছে রাখো। বলো: ওম নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্র ধরায় চ পদ্মনাভায় দেবায় ঋষিক পতয়ে নমঃ। নমঃ অনন্ত স্বরূপায় ত্রিগুণাত্ম বিভাসিনে এষ সচন্দন গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি। ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। আরো একবার। না। ওম নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্র ধরায় চ পদ্মনাভায় দেবায় ঋষিক পতয়ে নমঃ। নমঃ অনন্ত স্বরূপায় ত্রিগুণাত্ম বিভাসিনে এষ সচন্দন গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি। ওম ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। সকলে বসে থাক, এখন উঠার দরকার নেই তো, বলেছি তো, বাবা বলেছেন পরে হবে। এখন সকলে হাত জোর করে প্রণাম মন্ত্র বলুন। ওম অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যাপ্তম येन চরাচরম তৎপদম দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं क्लेवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमक्षादिलक्षं
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। শ্রী গুরুদেবী আমাদের মাতা পিতা বন্ধু ভ্রাতা সমস্ত কিছু সম্বন্ধ শ্রী গুরুদেবের সাথে আমরা যেন আজ গুরু পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে এই দৃঢ় সংকল্প বজায় রাখতে পারি, শ্রী গুরুদেবের চরণে এই প্রার্থনা। পুষ্পাঞ্জলি ফুল নিজেদের কাছে রাখুন, যখন প্রণাম করবেন নিজেরা দিয়ে দেবেন। আরতি। পঞ্চপ্রদীপ গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু দেব জয় গুরু গুরু জয় গুরু নারায়ণ গুরু ভগবান গুরুদেব জয় গুরু গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু দেব জয় গুরু গুরু জয়। রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে জয় গুরু। ওম জয় গুরুদেব হরে। ওম জয় গুরুদেব হরে। স্বামী জয় গুরুদেব হরে। শীর্ষ জনকে দাস জনকে সংকট হরণে দূর করে। ওম জয় গুরুদেব হরে।
मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा है गुरुदेव, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे, शीश जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे, शीश जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे, शीश जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे, शेष जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम कृष्ण देव जी की, श्री राम कृष्ण देव जी की, शालग्राम देव जी की, अयोध्या नाथ जी की, हनुमान गरुड़ देव जी की, उमापति महादेव जी की, रमापति श्री रामचंद्र जी की, वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की, ब्रजेश्वरी राधा रानी की, श्री राधा माधव जी भगवान की, श्री हंस नारायण भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्रीनिवास आचार्य जन की, द्वादश आचार्य जन की, अष्टादश भट्टन की, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, शिवराम देवाचार्य जी महाराज की, चतुर्चिंतामणि नागा जी महाराज की, श्री स्वामी इंद्रदास काठिया बाबा जी महाराज की, स्वामी बजरंग दास काठिया बाबा जी महाराज की, स्वामी गोपाल दास काठिया बाबा जी महाराज की, स्वामी देवदास काठिया बाबा जी महाराज की, श्री स्वामी जोगीराज काठिया बाबा जी महाराज की, स्वामी संतदास काठिया बाबा जी महाराज की, स्वामी दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, श्री स्वामी बाबा जी महाराज की, परम पूज्य बाबा जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित बाबा जी महाराज की, श्री निम्बार्क कुलभूषण बाबा जी महाराज की, श्री निम्बार्क कुल तिलक बाबा जी महाराज की, श्री निम्बार्क संत शिरोमणि बाबा जी महाराज की, श्री निम्बार्क रत्न बाबा जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरु परंपरा की, आज की आनंद की, शुभो गुरु पूर्णिमा तिथि की, शुभो गुरु पूर्णिमा तिथि की, गुरु
महामहोत्सव की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, निम्बार की जुगल नाम संकीर्तन की, गोपाल महायज्ञ की, श्रीमद् भागवत कथा की, श्री श्री गुरु पूजा की, आज की आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु वंदना सकले मिले। ভবসাগর তারণ কারণ হে রবিনন্দন বন্দন করণ হে শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে কন্দর তামস ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদমণি গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে মন গণন শাসন অঙ্কুশরে নরতারতরে হরি চাক্ষুষরে গুণগান পরায়ণ দেবগণ
দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে তবু নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতা ধম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে জয় জয় সদ্গুরু ঈশ্বর চাপক হে খবর বিকার বিনাশক হে মনো যেন রাধে তব শ্রী চরণে মনো যেন রাধে তব শ্রী চরণে মনো যেন রাধে তব শ্রী চরণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে 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 দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করো হে দয়াময় তব পদে মতিরতি সদা যেন রায় তব পদ হতে যেন দূরে নাহি যায় যখন যেভাবে থাকি তব গুণ গাই বাড়িতে না পারি প্রভু সুমতি প্রবল কৃপানাথ কৃপা করে দাওরি দেবল পরনিন্দা পর চর্চা হতে রাখো দূরে তব গুণ গাথা সদা প্রাণে যেন সুরে অহংকার অভিমান কিছুতে না যায় করুণার দাস করে রাখো রাঙাকার বিষয়ে সহজে হয় আসক্তি যেমন তোমাতে তেমনি যেন লিপ্ত থাকে লোক মান্য নাহি চায় করো দীন দীননাথ ঈশ্বরীদে পুরাণিত দিন অসংখ্য আমার ত্রুটি করি সংশোধন কৃতার্থ করো হে দাসে কিঞ্চনে আকিঞ্চন প্রভু হে আকিঞ্চন জন্মে জন্মে গুরু রূপে প্রিয় দর্শন দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করো হে দয়াময় তব কাছে যেন কিছু প্রার্থনা নারায় আপনার হিতাহিত কিছু নাহি জানি কি বলে প্রার্থনা প্রভু বলো করি আমি তুমি তো মঙ্গলময় করুণা
হোক চাই তাই জীবন মরণ কিংবা কিছু না ডরাই আমার আমৃত্যুটুকু যতদিন আছে শুধু দিতে চাই তাই নিতে নাহি যাচ্ছে দিতে দিতে সব যেন ফুরাইয়া যায় সব শেষে ওরা চরণে ঠাঁই পায় দাসের প্রার্থনা পূর্ণ করো হে দয়াময় তব পদে মতি রতি সদা যেন जय कृष्ण कन्हैया लाल की